έγινε στο πάρτι? Έλα τώρα, φίλε. Έχει λίγη αξιοπρέπεια. Είσαι στα σκουπίδια και ο Τζέρι είναι μέσα ασφαλής και αραχτός. Κοίτα τον. Ψάχνει στα δωμάτια για να δει τι θα κλέψει. Ποιος είναι ο γάτος και ποιος αποδικός. Πάμε εκεί πάνω να του δείξεις ποιος κάνει κουμάντο. Τόμ, αδερφέ. Τα ποντίκια και οι γάτες μπορούν να ζουν αρμονικά. Είμαι σίγουρος πως αν τους ζητήσεις να μοιραστεί το Τι φαγητό. είπες? Ευτυχώς που μας βλέπουνε παιδιά. Είμαστε γάτες. Οι γάτες αρπάζουν. Έλα τώρα, είναι απλώς ένα αθώο ποντικάκι. Ω παπά, για μια στιγμή. Μα γιατί διαφωνούμε συνέχεια? Δεν πρέπει να μαλώνουμε. Εμείς μοιάζουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη φορά. Ας αφήσουμε τον Τόμ να αποφασίσει αυτός. Εντάξει, να βλέπεις, αυτή είναι καλή ιδέα. Τόμ, κάνε το σωστό. Τι κορόιδο. Κάνε με περήφανο, Τόμ. Niespodzianka, Hucwocie? Ogarnij się wreszcie, zacznij się szanować. Żyjesz jak kloszar, a Jerry w tym czasie bimba w ciepełku. Spójrz mo tam, dam go w najlepsze i patrzy, co by tu jeszcze świsnąć. Kto tu jest goda, kto mysz? Ej, dawaj tam na górę, przetrzep mysz skórę. Hola, 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 Tomaszu, mój bracie. Rzekł pan, iż koty i myszy mogą żyć w zgodzie. Pójdź, spytaj bliźniego, czy się podzieli. Podzieli? Ciesz się, że tam są dzieci, bo byś dostał. To jest kot, koty biorą. Mój drogi, toż to tylko niewinna milutka mysz. Zaraz, chwilę, czekaj. Po co nam te kłótnie? Nie szarpmy się, jesteśmy jak bracia. Po co te spięcia? Słuchaj, może załatwimy to inaczej. Co ty na to, żeby Tom sam podjął decyzję? Pasuje? Czarcie, niezwykle mądrze prawisz. Tomaszu, idź czyń dobrą. Kota szprot. Grzej, poużywaj sobie. Tomási kivarít! Mi van már, Kandúr? Legyen benned önbecsülés. Kukák között kuksolsz. Jerry meg bent pecózik a jó melegben. Nézd csak meg, felforgatja a szobát és ellop mindent, ami csillog. Itt a macska is, ki az egér? Hé, nyomás befelé és adja cincogónak! No, Tom, testvérem. Lehet macska és egér együtt egy helyen boldog. Jerry biztos osztozik veled, ha megkéred. Kéred? Szerencsét, hogy ezt gyerekek is nézik. Te nem kérsz, te elveszed! De hát csak egy ártatlan kis egérről beszélünk. Várjunk, álljon meg a menet. Miért kell mindig vitáznunk? Hisz mi ketten egyformák vagyunk. Minek veszekszünk, figyú? Próbáljunk ki most valami újat. Hagyjuk, hogy Tom önállóan döntsön. Oké? Megdicsérlek. Ez nagyon jó ötlet. Tom, bízom benned. Mekkora lúzer! Ne csalódjak benned, Tom! Nikdo je tady? No tak chlape, trochu sebeúcty. Jsi v popelnici a Jerry tamhle v teplíčku. Koukni na něj, oblíží si to tam a kouká, co štípne příště. Kdo je tu kocour, tak domyš. Hele, jdem a dáme myši, co prazo. Pomalu, Tome, bratře. Šťastné mohou být klidně kočky i myši. Kdybys ho požádal, aby se podělil o jídlo. Podělil? Klika, že se děti díváte. Jsme kocouři, ty si berou. No tak, je to jen malá nevinná myška. Momentíček, proč se furt hádáme? Neměli bychom se hádat, jsme si podobní. Proč to děláme? Hele, co to zkusit jinak? Co kdyby se Tom rozhodl sám za sebe? Dobře? To je dobrý nápad. Tome, já v tebe věřím. Bašťouný jeden, ať jsem na tebe hrdý. Myši majú žú. Spamätaj sa. Trochu sebaúcty. Ty sa tu trápiš a Jerry je v suchu a v bezpečí. Pozri sa na ňo. Behá si po izbe a užíva si svoje pohodlie. Kto je teraz mačka a kto myš? Tom, musíme mu to pripomenúť, jasné? Ale, Tom, brat môj, mačky a myši predsa môžu žiť v miery. Stačí len, aby sme sa podelili. Podelili? Máš šťastie, že nás sledujú deti. Sme mačky sa nedelia. Ale no tak, veď je to len malá myška. Počkaj, prečo sa vždy hádame? Nemali by sme spolu bojovať? Veď sme skoro rovnakí. Pozri, čo keby sme to tentokrát skúsili inak? Nechajme to na Toma. OK? To je naozaj skvelý nápad. Tom, veríme ti. Dostal som ho. Tom, vieš, čo máš robiť? Bir bakalım kim alem yapıyor? Yapma dostum. Kendine biraz saygın olsun. Sen çöplüktesin, Jerry ise içeride, güvende ve sıcak. Şuna bak, odayı keşfe çıkmış, ne çalacağını bulmaya çalışıyor. Peki hanginiz kedi, hanginiz fare? Hadi oraya dönüp o fareyi bir güzel dövelim. Tom, kardeşim. Hem kedilerin hem farelerin mutlu olacağı kadar yer var. Bak eminim istersen yemeğini seninle paylaş. Saçmalık. Bak şanslısın, çocuklar izliyor, tamam mı? Biz kediyiz. Kediler alır. Yapma, o sadece masum küçük bir fare. Dur, bir dakika. Biz neden hep tartışıyoruz? Kavga etmemeliyiz. Biz aynıyız. Bunu neden yapıyoruz?
Bu sefer farklı bir şey yapmaya ne dersin? Bırakalım Tom kendi karar versin. Tamam mı? Bak işte bu gerçekten güzel bir fikir. Tom sana inanıyorum. Amma enayi. Git beni gururlandır Tom. Кому жизнь удалась? Брось, старик, ты сам себя не уважаешь. Ты сейчас на помойке, а Джерри в полном шоколаде. Взгляни на него. Он шастает по номеру и думает, что выше стибрить. Кто тут кот и кто тут мышь? Старик, влезь туда и размощи эту наглую мышь. Стой. Том, брат мой, всем хватит места для счастья. И кошки, и мышки. Если ты попросишь, он поделится с тобой и едой. Поделиться? Тебе повезло, что нас смотрят дети, понял? Да ты просто берут. Прекрати, он просто невинный мышонок. Погоди минутку. Почему мы вечно спорим? Мы не должны ссориться, мы так похожи. Зачем мы это делаем? Давай попробуем новую тактику. Пускай Том сам решит, как лучше. Ладно? Что ж, мне нравится эта идея. Том, я в тебя верю. Вот лузер. Не разочаруй меня, Том. Йося й вечеруха. Том, чувак, де твоя самоповага? Ти стерчиш на вулиці, а Джері в готелі. Тепліє в розкоші. Тільки глянь, жирує собі і зиркає, щоб йому ще свиснути. Згадай, хто тут кіт, а хто миша. Так, а ну шуруй, покажи йому, де миші зимою. Тихо, Томі, братику. У цьому світі і в кота, і в миші своя торба щастя. Я певен, якби ти гарненько його попросив. Що? О, просити? Дякую, що взагалі діти. Не коти, хижаки. Але ж він лише невинне мишеня. Стопе, хвилинку. Чому ми вічно сперечаємось? Навіщо ці сварки? Ми ж коти. Давай забудемо. І нарешті зламаємо стереотип. Може, нехай Том візьме і вирішить сам? Що скажеш? Я скажу, це чудова ідея. Том, я в тебе вірю. От дурила. Ну не підведи мене, Том. 是谁在开派对？拜托，伙计，能有点自尊吗？你睡在垃圾堆里，杰瑞却住在舒适的酒店。瞧瞧他在屋里到处搜寻，看看接下来能偷什么，到底谁是猫，谁是老鼠？哎，我们到里面去干那只老鼠好。慢着，汤姆，好兄弟，猫和老鼠是有办法幸福和谐共处的。我敢肯定，如果你提出共享它的食物，共享不，这是给小孩看的吗？我们是猫，猫要拜托，它只不过是一只无辜的小老鼠。等，我们为什么要吵架？不该吵的。我们长得这么像，我们为什么要吵？要不这次来点不一样的，我们干脆让汤姆自己做决定，好吗？瞧，这就是个好主意，汤姆，我相信你。你真是个老实人，别让我失望，汤姆。看谁赢了？帮，振作一点好不好？你在这里捡垃圾，人家杰利在上面吃大餐。看上面那只土豪老鼠狂欢开趴还翻天，你这猫也太逊了吧！哎，还不快上去打爆那只老鼠！哦不，汤姆，听我说，猫咪与老鼠一定可以相亲相爱。我想杰利非常愿意请你吃饭。卖脑！不要在这里散播不实谣言，他是狠角色。哎呦，人家杰利好天真又好可爱。这样不对，你干嘛老是唱反调？你喜欢汤姆，我也喜欢。要为汤姆想，我们这次换个方法怎么样？这次让汤姆自己做决定。OK， 好哎，真是个好点子，汤姆，我相信你。蠢到不行，上去打爆他！睇下邊個去咗 party？ 嚟啦，老友，有翻啲尊嚴先得㗎。你一個垃圾桶，而 Jerry 就喺裏面自由嘆世界。睇下佢一於潛入嗰間房，睇下有啲乜嘢可以偷啦。而家邊個係貓，邊個係老鼠啊？快啲潛入去收拾嗰隻老鼠啦！湯姆係大兄，其實貓同老鼠都可以和平共處嘅。我肯定，如果你問佢分啲食物，問啲細路望住我就嚼你㗎啦！我哋係貓，貓會直接攞嚟啦，佢只係一隻無辜嘅老鼠仔啫。等陣，點解我哋成日嗌交咧？我哋唔應該嘈㗎，我哋咁似樣。不如我哋咁嚟聽住，今次要玩下啲新嘢，我哋就俾 Tom 佢自己決定啦。OK？ 嗱，你呢個提議真係好好 ，Tom， 我相信你。佢自己係蠢材，唔好令我失望啊 Tom。パーティー行かねえのか？どうしたお前？もっと自信持てよ。お前はゴミ捨て場、ジェリーは中でぬくぬくだ。見てみろよ。あの部屋で次は何を盗もうかと考えてる。お
前確か猫だよな。おい、とっとと行ってネズミをとっ捕まえろ。これ待ちなさいトムよ。猫もネズミも幸せになればいいんです。彼に食事を分けてもらえばきっと。分ける？子供が見てて助けてな。俺らは猫だ。猫は奪う。彼は罪なき小さなネズミです。待て。もういいや、やめようぜ。俺たちみんな同じ顔だろ。仲間じゃねえか。今日はいつものやめて共に自分で決心させようぜ。どうだ？それは実にいい考えです。信じてますよ。とんだお人よしだ。さあやっちまえトム。 누가 열로 왔을까요? 뭐하냐 톰. 제발 자존심 좀 챙겨. 넌 길바닥 신세인데 제니는 따뜻한 호텔에서 즐기고 있어. 쟤좀 봐. 방을 둘러보며 다음엔 뭘 훔칠지 엿보고 있잖아. 대체 누가 고양이고 누가 쥐야? 자, 다시 들어가서 정신을 혼내주자. 워워워 톰 나의 형제야. 고양이와 쥐가 함께 행복할 수 있는 길이 있어. 네가 부탁하면 분명히 음식을 나눠줄 수. 나눠? 애들이 봐서 참는다 알겠어? 우린 고양이야. 고양이 뺏어. 왜 그래? 쟨 죄 없는 작은 생쥐일 뿐이야. 아니 잠깐만 왜 우린 맨날 싸우지? 우린 싸우면 안 돼. 우린 똑같아. 대체 왜 이러냐고. 이번엔 다른 식으로 해보면 어때? 톰 스스로 혼자 결정하게 하는 거야. 좋지? 아 그래 그거 아주 좋은 생각이야. 톰 난 널 믿어. 멍청하게 본때를 보여줘 톰. ดูสิใครกำลังฉลอง ไม่เอาหน้าพวกเคารพตัวเองซะบ้างเถอะนายต้องมาอยู่ในกองขยะส่วนเจอรี่เนี่ยอยู่ในบ้านที่อบอุ่นดูเขาสิเดินไปทั่วห้องแล้วเลือกว่าจะขโมยอะไรต่อดีใครเป็นแมวใครเป็นหนูกันแน่นี่กลับเข้าข้างในแล้วมาขยี้หนูนั่นดีกว่า โอ้ทอมไอ้น้องชายดูมาว่าแมวกับหนูอยู่ด้วยกันดีๆก็ได้นะ ฉันพัฒนาไปขอให้เขาแบ่งปันอาหาร แม่งเหรอโชคดีนะเนี่ยที่เด็กดูอยู่เราเป็นแมวต้องแย่ง ไม่เอาหน้าเขาก็เป็นแค่หนูใส่ซื่อตัวนึง เดี๋ยวก่อนสิทำไมเราต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยเราต้องไม่สู้กันสิเราหน้าเหมือนกันจะสู้กันทำไมเราจะทำกันแบบนี้นะทำไมไม่ให้ทอมเป็นคนตัดสินใจเองโอเค ยอดเยี่ยมนั่นเป็นความคิดที่ดีทอมฉันเชื่อใจนายนะ มันอ่อนชะมัดเลยทำให้ฉันภูมิใจหน่อยเถอะ